The penguins are, like many other animals, also under threat, mainly because of ship traffic and because of the fact that the fish is much further away from the coast than it used to be. So if they have babies, youngsters, by the time they swim out to catch the fish and they come back, the food in their stomach is partially pre-digested to a point where the nutrients are no longer there, and then the babies die because there is not enough food they can live on. Bueno, otro habitante de este golfo, como comentaba antes, son creo que dos colonias hay de pingüinos, que la población ha ido disminuyendo en los últimos años debido a la pesca y al tráfico de cruceros y de barcos, y claro, ha ido reduciéndose la población, ya que los pequeños, los bebés, cuando salen a cazar, a comer, cada vez el alimento está más lejos y realmente cuando vuelven, pues lo que han comido ya lo han consumido, entonces bueno, por eso se va reduciendo su población. Predators such as the sharks are also very interesting for tourism, and particularly in South Africa there's a very big industry with sharks. You can snorkel with them, you can dive with them, you can cage dive with them. There's different ways to do it. There is very seldom any accidents or incidents. It is the most misinterpreted animal on this planet, and mainly because of one film which is called Jaws, and everybody swimming in the ocean hears that song in the background and he gets afraid. Bueno, pues otro animal que se puede encontrar también en esta zona son los tiburones, que también son muy importantes para su trabajo. Mucha gente quiere bañarse con tiburones, ver tiburones, y comenta que es muy raro que pase algo, que haya algún daño, catástrofe con algún tiburón, que realmente es el malentendido, o el menos entendido del océano, y que bueno, que él piensa que se ha visto alentado por las películas sobre tiburones. The particular picture shows a baited dive near KwaZulu-Natal. You see oceanic black tips on the top, you see a diver in the middle and a tiger shark on the bottom. The top left image is actually the boat. There is, on top of the diver, there is a washing machine drum with fish, and in that plastic drum here is some oil. So that attracts the sharks, and then the divers go in and they basically swim around that, and the sharks stay with the smell. They actually don't get any food or they don't get any fish, they just stick to the smell. And the dive master here is just pulling up and down the plastic device so that the oil comes out. And you can see, I mean, those animals, this tiger shark in particular is about 4.5 meters long, and nothing happens. They just watch us, they accept us in their habitat, and we have the privilege to take images and look at them. Bueno, como estaba explicando en esta imagen, como se puede ver arriba del todo, esa sombra negra es el barco. Cuando van a visitar a los tiburones tigre, ponen este artilugio, por así decirlo, que son dos tambores, creo que es un tambor dos tambores de lavadora. En uno ponen, en el de arriba, pescado y en el de abajo aceite, y eso atrae a los tiburones, que se quedan nada más por el olor, por disfrutar la compañía, aceptan al submarinista, y como se puede ver, la experiencia que él cuenta, que es muy rara vez que haya algún ataque. Now, this is obviously two pictures put together nicely for advertisement. It's a Bryde's whale, but this is how reality actually looks like. It's the birds coming down, the fish inside the water, and the Bryde whale going through to actually catch the fish. The Bryde whale, interesting enough, was named after Johan Bryde, who came down from Norway to teach the South Africans how to kill whales. Quite interesting. This is past now and it has gone. Bueno, comentaba la primera imagen que era como realmente puede suceder la alimentación de pájaros con las sardinas y con la ballena, y nombra un personaje noruego que vino a Sudáfrica a enseñar a los sudafricanos cómo cazar ballenas, que afortunadamente esto hoy en día no es posible, que ha quedado en el pasado. This is basically what
people on the sardine run want to see. They want to see whales, they want to see the fish, they want to see the dolphins. So there's two ways. You can take pictures from the boat or you can be in the water. If you're in the water, you go to a bait ball and you take images. Now, if you look at this image, it actually puts me in a very bad spot because there is my security divers here, and this green thing is my green belt. So the whale came from a very, very unconventional angle. Normally, the whales come from underneath up. This one came from behind me on the surface, and probably the whale did not know I was there, and I was obviously very surprised when this happened. Bueno, pues como comenta que la gente realmente quiere observar a las ballenas, a las sardinas, a los delfines, pero puedes observarlas de dos formas, una desde el barco u otra nadando al lado de ellas. En este caso, pues se puede ver a los dos submarinistas por seguridad que están alrededor de él. Y en esa imagen, bueno, en la anterior se veía un color verde que era su cinturón y era, bueno, y es la experiencia que nos va a contar. Normalmente las ballenas suelen aparecer desde el fondo del mar, pero en este caso la ballena vino por detrás de él, vamos, nadando en horizontal, y que probablemente la ballena no se dio cuenta de que él estaba ahí y por eso pasó lo que pasó. So on this particular day there was a lot of activity and there was different bait balls at different areas. So we actually picked particularly a bait ball where there was only dolphins and gannets and the fish and the sharks, and we were in the water to actually take images of the sharks, and then out of a sudden that whale came up and it took 2 seconds and he spat me out again. So this is me from behind, you can compare, and and fortunately, and this is the good thing, the whale realized his mistake right away. So the whale came up and he thought, okay, there's something in my mouth which doesn't belong there. Now if you look inside here, you can see the baleen. So it's not a tooth whale, it has baleen, so it can't bite. And the throat of this particular Bruder whale is about the size of my arm, so it cannot swallow me either. So it had to get rid of me. So by swallowing the fish and pushing the water out, it pushed me out again. All of that happened in 2 seconds, and only in the evening when we came back and I looked at the pictures Heinz took, we only realized what actually had happened and how it looked, because it was so fast. I knew I was in, I was out, but how it actually looked, I never knew. Bueno, pues como comentaba, justo el día que pasó este evento, no estaban ni siquiera buscando ballenas, estaban buscando tiburones para fotografiarlos. La experiencia comenta que realmente le duró como 2 segundos, que ni se dio cuenta, que las ballenas obviamente no tienen dientes, tienen barbas. Entonces, cuando la ballena lo mordió, por así decirlo, lo engulló, sabía que tiene que escupirlo porque principalmente un cuerpo humano no cabe por el esófago de una ballena. Entonces, en ese momento la ballena tragó el pescado, escupió el agua y lo escupió a él con el agua. Y dice que estas fotos fueron tomadas por un compañero, por Heinz, y que realmente no se dio cuenta de lo que había sucedido hasta el momento en el que volvió al barco y vio las imágenes, porque fue un momento muy rápido, notó que estuvo dentro, que estuvo fuera, pero no cómo había pasado. 2 seconds, this is the 2 security snorkelers, and at this very moment I'm already out, but I'm under the whale, so the next moment I pop up. I explain this, and later we have surely some questions coming up. There is more slides to come, and there is 3 films. The next film basically explains that situation again, and then we will continue with some more experiences we have. Bueno, pues dice que va a proyectar ahora 3 vídeos de esta experiencia, que principalmente
En la imagen anterior se veían a los dos submarinistas de seguridad, y que él no se encuentra en la imagen porque está un poco debajo de la ballena, pero que ahora lo veremos el momento en el que esto sucede en vídeo, y luego ya podremos hacerles preguntas.